Felipe Milagrosa. So, karon mag-interview ko sa imo hatay atong sa among Porcom. So, number 1 is, what are those major problems you have encountered in your field? One major problem ako is money to finance the area. Yeah. And also the second problem na wala na. Where ba tayo? Second problem is calamity. Example, drought, storm, and grasshopper. So, why are those considered problems po, tay? This problem can destroy our farm. So, how did those problems affect you sa inyong field po, tay? Dili naman may makaharvest kaya kuan man sa calamity, sa drought, grasshopper, kuan ba na-destroy na nga mo ang field. In encountering those problems po, how did you solve those problems? Kuan pag ang problema namo diha og maabiktado na ang among farm, nagduol mi sa kuan sa DAR, among gi-loan among gi pa ini resto dayon sa to kaning programa na giripanan mi sa kuan ba sa amo ang na daot nga kuan na failure sa DAR. So, after experiencing those problems po, what lesson have you learned? Nahibawa na mo nga kuan lesson nga kuan do na ni support ang government. Sige po. Sige, thank you, tay.